Mad. Mad деген sozuu деген маанини билдирет. Mad табигый mad. Mad табигый эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат. Mad тамгалары үчөө. ألف واو يا ألف Аракетсиз болуп, андан мурунку тамганын аракети фатхалуу болсо, эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат. واو Аракетсиз болуп, андан мурунку тамганын аракети доммалуу болсо, эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат. يا Аракетсиз болуп, андан мурунку тамганын аракети касралуу болсо, эки аракет өлчөмүндө созулуп окулат. Мисалы: آتوني إي أو بي بو تي تو ثي ثو جي جو حي حو خي خو دي دو ذي ذو ري رو زي زو سي سو شي شو صي صو ضي ضو طي طو ظي ذو عي عو غي غو في فو قي قو كي كو لي لو مي مو ني نو وي وو هي هو يي يو قاض سام شام جاه نار حال مال يسرى أبدا فيئا شيئا رأى جزءا تراب حرام مكاتب شواهد قواعد أمدا حولا عجبا قولوا توبوا طوفوا تقوم تقول يقول يطوف سوء قروء وضوء
تستشهدون ينصرون تدخلون يعلمون مسؤول يجتمعون تكتسبون يستخرجون تضربون تجلسون مستهزئون فيل حين سين جيء سيء اشكري انصري اعلمي كريم عليم حكيم إدريس تدريس تبريك مستهزئين مستأخذين تبيعين تواريخ تراويح مؤمنين